Samtang sa atong balitang espesyal di ay raccoon na hubog. Gumikan kay mo ni suspect sa pag-inom sa mga ilim na makahubog dito sa department store sa state sa Virginia, may katropa. Dito sa Estados Unidos. Atong sayron pinagi sa report ni katropang Raybox. Usa ka dili kasagarang kawat ang nahitabo sa Virginia, USA, human usa ka raccoon ang misulod og naguba sa usa ka liquor store dito sa Ashland ABC Store atol sa Thanksgiving weekend. Sumala sa Hanover County Animal Protection and Shelter, ang suspect nagpabilin og tunok sa buak nga mga botilya og naghimo og kagubot sa istante sa tindahan. Unya nakit-an nga natumba, hubog og natulog sa banyo. Pag-abot si Animal Control, ilang nadiskubrihan kining raccoon nga naghigda nga nagatubang sa inodoro. Samtang ang store aisle, mga katropa, puno sa nga buak nga botilya. Gawas sa pagkahubog ug pagkagubot, way kasong gisang at batok sa raccoon. Human makatulog og pipila ka oras aron makapahuna. Gipagawas kinig balik sa kalasangan nga walay kaso. Ang mga raccoons kay nailhan ni mga katropa nga abtik og kusog mangitag pagkaon sa gabi. Mao nga sa ilang pagpangita og makaon na nahimong liquor store ang ilang nabiktima. Hasti lang hubuga. Anyways, alang sa atong mga katropa ng mga kalalakinan nga nagproblema na sa ilang marital obligation ngadto sila mga misis tungod kay ubos na kayo ilang libido, mga katropa. Hinay na kayo mo kama si mister kung sasakyanan pa, di na kayo kasubida. Mga katropa, di ate produkto sa Yes to Health tawag og Turbo Food Supplement for Men. Alang ni sa mga kalalakinan nga ubos na kayo libido, hinay na kayo performance ibabaw sa kama. Adto na ni makarot og Clavo Huasca nga mopaboost niya nang nag-ubos simong libido. Ilabi na ni adtong mga kalalakinan nga dili makaanak, mga katropa. Ubos na kayo ang sperm count, mga katropa. Tumari na og Turbo 30 minutos sa dili pa inyong labing kisigurado gyud nga makaanak na gyud ka o mutaas ang imong libido. 30 minutos sa dili pa imong inyong labing pag Turbo na. Kaysa Turbo, wag gas ang lakas. Alang sa nagkahiusag Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Raybox alang sa balitang espesyal.